بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئے سبق میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارے پاس محموز کے چند ایک صیغہ جات ہیں، ان کو ہم حل کریں گے۔ اور محموز چونکہ اس طرح کی مشکل بحث نہیں ہے کہ جو عام طور پہ ناقص، اجوف یا لفیف میں رہی ہے، بہرحال پھر بھی چند ایک صیغے ایسے ہیں کہ جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ذہن میں آئے ہیں یا سامنے آئے ہیں وہ لکھ دیے ہیں، بقیہ بھی آخر میں ہم جا کے کچھ صیغہ جات جو رہ چکے ہوں گے ان پہ دوبارہ انشاءاللہ بحث کریں گے، خاص طور پہ وہ صیغہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں یا احادیث شریفہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو سبق نمبر 131 محموز کے صیغوں کا اجرا۔ آمنا آپ دیکھ رہے ہیں بروزن افعلا، جیسے آمرا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید محموز الفاظ باب افعال، یہ ہوگا۔ اسی سے پھر ایمان ہے، یہ اس کا مصدر ہے، ایمار کی طرح ایمان تھا، ایمان مصدر ثلاثی مزید محموز الفاظ باب افعال ہوگا۔ اور اسی سے مومن آپ پڑھتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اور مونس آپ کہتے ہیں آنس سے، تو یہ مؤمن اصل میں ہے۔ اور اس کے بعد راسن کے قاعدے سے حمزہ کو واو سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، مومن کہہ دیتے ہیں ہم۔ تو صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید محموز الفاظ باب افعال۔ آنس تم آپ دیکھ رہے ہیں کہ صیغہ جمع مذکر مخاطبین، فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید محموز الفاظ باب افعال، جیسے آمرتم۔ اور فداراتم بڑا مشہور صیغہ ہے، یہ دارا اس کا مادہ اصلی ہے، اصل میں تھا تداراتم۔ تو فا کلمہ میں چونکہ دال ہے تو 11 حرفی کے قاعدے سے ہم تا کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر کے شروع میں حمزہ وصلی لا سکتے ہیں، تو تداراتم نے ہو گیا اداراتم۔ تو صیغہ جمع مذکر مخاطبین، فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید محموز اللام اسباب تفاعل، یہ ہوگا تدارع یتدارع تدارعا، تو ادارع یدارع ادارعا۔ اور فدرعوا آپ دیکھ رہے ہیں درع اس کا مادہ اصلی ہے، بروزن ففعلوا صیغہ جمع مذکر مخاطبین، فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد محموز اللام اسباب فعل یفعل درع یدرع۔ اقرا بہت مشہور صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد محموز اللام اسباب فعل یفعل قرأ یقرأ۔ لا تبتئس لا تفتعل صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل نہیں حاضر معلوم ثلاثی مزید باعث آتا ہے، اس کا مادہ اصلی، تو محموز العین اسباب افتعال ہوگا۔ ابتعث یبتعث، یہ اس سے ہوگا۔ مستہزئ بروزن مستفعل صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید محموز اللام اسباب استفعال ہوگا۔ یہ استہزأ یستہزئ استہزاء، اسی سے استہزاء ہوتا ہے۔ ایلاف آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کی طرح ہی ہے، لإیلاف قریشن صیغہ مصدر ثلاثی مزید محموز الفاظ باب افعال۔ اور ایتلاف جو ہے اسی سے آگے جا کے باب افتعال ہو جائے گا، مصدر ثلاثی مزید محموز الفاظ باب افتعال۔ الف بروزن فعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید محموز الفاظ باب تفعیل۔ الف یؤلف تألیفا۔ فأذنوا آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں تھا ایذنوا، چونکہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے، دوسرا ساکن ہے تو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا، ایذن ہو گیا۔ لیکن وہاں یہ لکھا تھا کہ جب پہلا حمزہ گر جائے کسی سبب سے دوسرا واپس آئے گا، تو پہلا حمزہ درجہ کلام میں آنے کی وجہ سے وصلی گر گیا تو دوسرا واپس آ گیا، فأذنوا ہو گیا، ایذن سے فأذنوا۔ مرو اور وأمرو، وأمر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر مخاطبین ہے، مرو صیغہ جمع مذکر مخاطبین، فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد محموز الفاظ باب فعل یفعل امر یأمر سے۔ یہ بتا دیا تھا کہ امر یأمر کے امر میں دونوں وجہ پڑھنی جائز ہیں، مر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وأمر بھی، امر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امر میں پھر وہی صورت بن جاتی ہے فأذنوا والی کہ حمزہ وصلی گرنے کے بعد دوسرا حمزہ اپنی جگہ واپس آ جائے گا، وأمر اہلک بالصلاۃ، اور مرو اولادکم بالصلاۃ، مرو ابا بکر حدیث شریف میں آیا ہے، یہ سارے صیغے اس سے آ جاتے ہیں۔ عامر آپ دیکھ رہے ہیں، عامر جسے کہتے ہیں اس کو اسم فاعل کے طور پہ لے سکتے ہیں، عامر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد محموز الفاظ باب فعل یفعل۔ مامور اسی سے مفعول کا صیغہ ہو جائے گا۔ اور لَتُنَبِّئُنَّ نَبَّأَ نَبَأَ محموز اللام ہے، صیغہ جمع مذکر مخاطبین، یہ مضارع ہے، فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید فی محموز اللام اسباب تفعیل۔ نبأ ینبئ تنبیئا سے آگے جا کر لتنبئن، ینبئ تنبئ انبئ، ینبئ تنبئ تنبئان، تنبئون میں جب آپ نون ثقیلہ لگائیں گے تو تنبئون پھر وہ گر جائے گا، تنبئن ہو جائے گا، جمع کا صیغہ یہ رہ جائے گا، شروع میں لام تاکید کا ہے۔ متفقات اتفقا
आफ़ाका से ये मादा असली है, और सिया जमा मुज़क्कर मुअन्नस सालिम इसमें फ़ाइल सलासी मज़ीद मामूज़ अल्फ़ाज़ बाब इफ्तिआल ये बनेगा। इत्तफ़क़ा मुत्तफ़िक़ुन मुत्तफ़िक़तुन मुत्तफ़िक़ातुन ये जमा मुअन्नस सालिम। कुल कुला कुलू कुली आप सारे देख रहे हैं कि ये सारे सीगे वो हैं कि अकल या कुलू में बताया था कि खिलाफुल कानून इनमें ये बात होती है कि आप आमना का कानून इस तरीके से लगाते हैं कि दोनों हमसे गिर जाते हैं, कुल रह जाता है, खुद रह जाता है हमारे पास। तो कुल बर वज़न हम कहेंगे उल, उला, उलू, उली। सिया वाहिद मुज़क्कर मुखातब तस्निया कुला भी इस्तेमाल होता है, तस्निया कुला मिनुमा रगदन हैसु शितुमा, और कुलू भी इस्तेमाल होता है, कुलू वशरबू, कुली होता है हज़रत मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ, कुली वशरबी। तो सारे सीगे जो हैं अकल या कुलू से अमर के सीगे हैं, और ये इसी तरीके से इनका इस्तेमाल वजूबी है। अमर या मुरू में अमर का इस तरीके का इस्तेमाल जवाज़ी होता है या वजूबी हो जाता है। खुद भी उसी तरह है, खुद, खुदा, खुदू, खुदी, ये इसी तरीके से इस्तेमाल इसका भी वजूबी है अखदा या खुदू से। इत्तखदा आप देख रहे हैं कि ये असल में था इत्तखदा, तो जो हमज़ा है पहला, दूसरा हमज़ा वो या से तब्दील हो गया, ई ताख़दा हो गया। खिलाफुल कानून यहाँ पर हम इस या को ता से ता करके ताकता में इदगाम कर देते हैं, ये शाद है। वगरना तो ऐसी या जो हमज़ा से बदल के आए उसको आप ता नहीं कर सकते इत्तादा की तरह, लेकिन ये अखदा के मादा में बाब इफ्तिआल में जब आप जाएँ तो यहाँ पर इस या को ता करके ताकता में इदगाम किया जाता है। इत्तखदा यत्तखिदु इत्तिखादन बहुत ही मशहूर इस्तेमाल होता है कुरान में। ये सीगा जी फ़इज़ल्लज़िअ्तुमिना पूरी इबारत लिखती है सूरह बकरा की आखिरी आयत में है। ज़िअ्तुमिना आप देख रहे हैं, यहाँ से ज़ा को हटा दें तो यहाँ हो जाएगा ऊतुमिना, उफ़्तुइला। सीगा बाद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी मजूल सलासी मज़ीद मामूज़ुल फ़ाज़ बाब इफ्तिआल। ईतमना यअतमिनु ईतिमानन फ़हुव मुअतमिनुन व ऊतुमिना। तो ऊतुमिना के बाद जब हमज़ा असली गिर जाएगा ये वाला दाल के दाखिल होने के बाद, तो ये जो दूसरा हमज़ा वापस आ जाएगा, तो फ़इज़ल्लज़िअ्तुमिना इसको पढ़ा जाता है। और मशहूर हदीस है वइज़्तुमिना खाना कि मुनाफिक की निशानी ये है कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो ख़यानत करे, तो वहाँ भी पढ़ा जाता है फ़इज़्तुमिना खाना। और आमिन आप देख रहे हैं इसी से आमना से सियाबाद मुज़क्कर मुखातब फ़िल अमराज़ुल मालूम सलासी मज़ीद मामूज़ुल फ़ा असबाब इफ़ाल, तो इसको कहेंगे सियाबाद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी मजूल सलासी मज़ीद मामूज़ुल फ़ा असबाब इफ्तिआल। ईतमना यअतमिनु फ़इज़ल्लज़िअ्तुमिना और वइज़्तुमिना खाना, ये इस तरीके से इन दोनों का इस्तेमाल है बाब इफ्तिआल से। चंद एक सीगे थे वो आपके सामने रख दिए हैं, मज़ीद कोई सीगा सामने आएगा तो इंशाअल्लाह आइंदा इकट्ठे सारे सीगा जात में देखेंगे। कोई मुश्किल सीगा रह गया तो उसको इंशाअल्लाह हम हल करेंगे, वहाँ मामूज़ के सीगा जात के हल कर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर।